Presiden Amerika Serikat Donald Trump kini menghadapi salah satu keputusan paling sulit sejak perang melawan Iran dimulai pada 28 Februari 2026, yakni apakah Amerika Serikat akan mengirim pasukan darat dan bagaimana ia akan menghadapi desakan untuk segera mengakhiri perang dengan Iran. Hingga pekan ketiga, perang di kawasan Teluk justru mengindikasikan eskalasi yang semakin besar dan akan memakan waktu lama. Pada Jumat 20 Maret 2026 waktu AS atau Sabtu 21 Maret 2026 waktu Indonesia, Pentagon mengumumkan pengerahan 3 kapal perang tambahan dan sekitar 2.500 marinir mendekati Timur Tengah. Sebelumnya, Pentagon telah meminta tambahan dana perang 200 miliar dolar AS atau sekitar 3.391 triliun rupiah. Dana tambahan ini masih harus mendapat persetujuan Kongres AS. Namun hanya beberapa jam kemudian Presiden AS Donald Trump memberi sinyal yang bertolak belakang. Ia mengatakan pemerintahannya sedang mempertimbangkan pengurangan operasi militer di kawasan. Pernyataan itu muncul setelah lonjakan harga minyak kembali menekan pasar saham AS. Meski demikian, Trump tetap mengirim pesan keras. I think we've won. We've knocked out their Navy, their Air Force. We've knocked out their anti-aircraft. We've knocked out everything. We're roaming free. From a military standpoint, all they're doing is clogging up the strait. But from a military standpoint, they're finished. Dalam sejarah konflik, perang darat biasanya dijalankan sebagai pukulan akhir menghancurkan teritori lawan. Adapun tekanan terhadap Donald Trump untuk menyelesaikan konflik dengan Iran datang dari sejumlah pihak, baik yang pro maupun yang kontra dengan perang darat. Kelompok Hawks di Pentagon menekan agar segera dilakukan invasi darat. Tujuannya adalah untuk menjamin penggulingan rezim Teheran dan penghancuran permanen program nuklirnya. Namun di sisi publik terjadi kekhawatiran yang berbeda. Blokade Selat Hormuz telah menyebabkan kenaikan harga minyak global yang mulai memicu inflasi di Amerika Serikat dan berpotensi merusak popularitas Trump di mata warga Amerika. Selain itu, komunitas intelijen telah memperingatkan bahwa perang darat di Iran akan jauh lebih berdarah dan membutuhkan biaya triliunan dolar dibandingkan perang Irak. Hal ini bertentangan langsung dengan visi America First yang diusung oleh pemerintah. It's a simple military maneuver. It's relatively safe, but you need a lot of help in the sense of you need ships, you need volume. And NATO could help us, but they so far haven't had the courage to do so. And others could help us, but, we don't use it. At a certain point, it'll open itself at a certain point. But we've defeated the enemy, and they are an enemy. They're a sick group of people. The leadership is gone, the Navy is gone, the Air Force is gone, the anti-aircraft equipment that they have, the radar they have is all gone, everything's gone. Sementara itu, eskalasi konflik AS-Israel kontra Iran makin meningkat setelah fasilitas nuklir Natanz di Iran digembur pada Sabtu 21 Maret 2026. Teheran membalas dengan meluncurkan gelombang rudal balistik yang menghantam wilayah Arad Israel Minggu 22 Maret 2026. Akibat serangan ini, kerusakan signifikan terjadi di kota Arad yang terletak hanya beberapa kilometer dari pusat riset nuklir Negev di Dimona. Setidaknya 3 proyektil dilaporkan berhasil menembus sistem pertahanan udara Iron Dome dan Arrow, menghantam kawasan pemukiman serta infrastruktur publik. Menteri Pertahanan Israel mengatakan pada hari Sabtu bahwa operasi militer bersama AS Israel melawan Iran akan semakin gencar dalam seminggu mendatang. השבוע עוצמת התקיפות שיבצעו צה"ל וצבא ארצות הברית נגד משטר הטרור האיראני ונגד התשתיות עליהן הוא נשען תעלה מדרגה באופן משמעותי, והמערכה בהובלת נשיא ארצות הברית דונלד טראמפ וראש ממשלת ישראל בנימין נתניהו תימשך. אנחנו נחושים להוסיף ולהוביל את המתקפה נגד משטר הטרור האיראני, לערוף את ראשי מפקדיו ולסכל את יכולותיו האסטרטגיות עד להסרת כל איום ביטחוני מעל מדינת ישראל ומעל האינטרסים של ארצות הברית באזור. Trump kini berada di persimpangan jalan sebagai presiden yang mengakhiri perang atau justru presiden yang memulai konflik paling berdarah di abad ke-21. Yang pasti semakin lama perang berkecamuk,
semakin besar pula kerugian yang bakal dialami tidak hanya kedua belah pihak, tetapi juga seluruh dunia. Kalau menurut sahabat Kompas, apakah langkah yang akan diambil Trump untuk mengakhiri konflik di Iran ini?